نعطيكم لا ليست على لي ماتش اللي جايين ديال لا دات فيفا ديال اكتوبر. بحال اللي عرفتوا كان عندنا واحد الماتش كونتر ليريتري اللي داروا فورفي من الاول د لا كومبيتيسيون. دونك ديرنا اللي علينا باش نجبروا ان ماتش اميكال باش ما نبقاوش توت لا دات فيفا غير ان ماتش اميكال. دونك عندنا مع البحرين وعندنا مع لا ريبوبليك دو كونغو. Juste une chose pour le match de Bahreïn pour expliquer parce que souvent il y a de l'incompréhension par rapport aux matchs amicaux. علاش هاد فرقة علاش ما جبناش علاش ما درناش. Donc c'est simple à un moment donné خصنا غير نديرو toutes les situations اللي كاينين. C'est une date FIFA اللي كاين des qualifications de Coupe du Monde dans le monde entier. Donc les clubs européens, enfin les pays européens, il n'y a aucun pays disponible puisqu'ils jouent toutes les qualifications. Africains, bien sûr Tiaoma, puisque c'est une date de qualification. Il restait l'Amérique du Sud ou l'Asie. Donc sur l'Amérique du Sud, ما جبرناش مع من نلعبوا حتى واحد ما باغي يسافر حتى المغرب. Sur l'Asie, la même chose. كان عندنا une opportunité نمشيو للجابون ولا الكوري du Sud. بحال مع الماتش du Congo le mardi ما كناش نقدروا نمشيو حتى للجابون ولا الكوري alors que la Coupe d'Afrique غتلعب في المغرب باش نديروا pratiquement 3 ou 4 jours de voyage. Donc كنا جبرنا l'Ouzbékistan اللي كانوا قالوا hier كان عندنا l'accord qui est qualifié pour la Coupe du Monde qui pouvait être une bonne opposition. Ou Flachar au dernier moment après la dernière date FIFA ils ont refusé de venir. Donc voilà, on a trouvé le Bahreïn qui est une bonne équipe qui est 80e ou 82e mondiale dans le classement FIFA. Si vous regardez avec des équipes africaines, elle est des fois classée mieux que certaines équipes qu'on a jouées. Donc je pense que c'est un bon match amical pour l'équipe et on espère, Inch'Allah, gagner les 2 matchs. Voilà. Attends. Donc la liste des convoqués, parce que aussi pareil, c'est une erreur. Les blessés, donc il y a des doutes alors qu'ils sont blessés. Et après, les joueurs ils sont blessés. Donc غنعاون شي واحدين باش يعرفوا ملي سفيان الرحيمي blessé, نصر مزراوي blessé, Romain Saïs blessé, Ashraf Dari blessé, Azzi Nounahi blessé, Aïd Boulel blessé ou Oussama Al-Azouzi blessé. Pour ceux qui étaient déjà معايا قبل, pour les locaux, العسل اللي كان déjà معنا تا هو blessé. Donc voilà. C'est bon. Maintenant on peut commencer la liste. Alors dans les buts, Monia Al-Hajoui de l'ARSB, Yassine Bono, Hilal Saoudi ou l'Ahrar d'El Raja Casablanca. Les défenseurs, Achraf Hakimi, Paris Saint-Germain, Hilali d'El l'Espagnol de Barcelone, Chibi d'El Pyramide, Jawad Yamik d'El Nejma Saoudi, Abqar d'El Getafe, Naïf Aguerd de l'Olympique de Marseille, Adam Massina du Torino, Sofiane Al-Karouani de Utrecht et Youssef Belamri du Raja Casablanca. Milieu de terrain, Saibari du PSV Eindhoven, Bilal Khannous Stuttgart, Oussama Targalin Feyenoord Rotterdam, Sofiane Amrabat Betis de Séville, Nail Anaoui l'AS Roma ou Ilyes Bensrir Leverkusen. En attaque, Brahim Diaz Real Madrid, Ilyas Akhomach Villarreal, Amin Adli de Bournemouth, Youssef Nassiri Fenerbahçe, Ayoub Kahbi Olympiakos, Hamza Igamen de Lille, Shamsuddin Talbi Sunderland ou Abdel Zelzouli du Betis de Séville. Voilà pour la liste pour les 2 matchs amicaux. Donc on a 26 joueurs, si je ne me trompe pas. Merci coach. Donc nous allons commencer. معنا journaliste femme اللي كاينه معنا اليوم هي غنبداو بها ان شاء الله الا بغى الله. دونك كاين لا دوموند اللي تجي. دونك عندنا الوقت كافي. دونك الاسم والمنبر comme d'habitude. Micro s'il vous plaît. Micro s'il vous plaît. مازال s'il vous plaît. يمكن هذا يتمشى. Voilà, عطيه الله يخليك. C'est bon. Voilà.
السلام عليكم. سهام البوش قناة الرياضية. السؤال ديالي الاول بخصوص المنافس منتخب البحرين سي وليد، واش كتشوف هذا المنتخب كيشبه المنتخبات الافريقيه اللي نقدروا نواجهوها في كاس افريقيا؟ هذا السؤال الاول. السؤال الثاني بخصوص المنتخب الوطني U20 اللي دايرين واحد المباريات يعني قويه ومتالقين في كاس العالم، واش في كاس افريقيا المقبله كتشوف نقدروا نشوفوا شي لاعبين بهذا المنتخب مع اللائحه ديالك؟ شكرا. ما اول حاجه على الفرقه ديال البحرين بحال اللي قلت في الاول فوالا ما فتشناش اون ايكيب اللي كتقدر تشبه ليكيب افريكان بيسكو ما كانش شي فرقه اللي كانت موجوده باش نلعبوا ضدها في الافريك. دونك عندها لو ستيل ديالها. حنا اللي بغينا سورتو نستافدو هي ان ماتش اميكال باش نزيدو بعدا نلعبوا في الرباط في التيران اللي جديد لينا اللي درنا غير ان ماتش اللي نجبروا اون اوبوزيسيون اللي غتلعب جو بونس ان بلوك با اللي غتبغي دير ان غران ريزولتا اللي غتكون عندها اون موتيفاسيون انتراسيك تلعب مع المغرب ضد المغرب ودير ان ريزولتا. حنا خصنا نجبروا لا سوليوشن باش نربحوهم. ils ont joué des équipes comme l'Arabie Saoudite, le Japon. Ils ont posé des difficultés, donc voilà, on a des difficultés. Voilà, ولا كنا نقدروا نلعبوا contre une équipe d'un style africain كنا درناها. Mais des fois, ما عندكش le choix. Donc, كان Bahreïn, c'est un autre style. نقدروا نقولوا peut-être qu'ils ont un style plus maghrébin. Ou كاينين des équipes du Maghreb في la Coupe d'Afrique. Donc, نستافدوا بها. Et les U20, بحال اللي قلتي هاد الصباح بعدا كنا شويه عيانين فقنا باش نفرجوا في الماتش. اللي مزيان هي de les féliciter. خليت لهم ميساج تال محمد qui fait un travail excellent. Ça prouve que Maramara, voilà, à la CAN, c'est une finale, mais voilà, la Coupe du Monde, il est performant et on n'a jamais douté de ses performances. Dima kan goulkhsna nkhali الوقت المدرب et ne jamais juger le résultat présent. Ça fait quelques années qu'il est la fédération. Il fait un travail extraordinaire. Mais donc je l'ai félicité lui aussi hier et on lui souhaite Inch'Allah Iddiha parce que ils le méritent et le Maghreb il le mérite. Mais en tout cas ils nous ont fait plaisir, ils nous ont donné la fierté. Ou li ki'jibni daba, il y a plus de complexe. بقيناش عندنا الكومبلكس. ربحنا البرازيل في l'équipe A, في l'équipe olympique ou في l'équipe U20. ديك البرازيل اللي كنقولوا. Donc le Maroc on est arrivé aujourd'hui dans toutes les catégories à rivaliser avec les meilleures équipes ديال العالم. ونتمناو ان شاء الله كلشي محلول bien sûr. Chaque joueur postule à l'équipe nationale. Ça dépend de leur performance, bien sûr, mais à l'équipe nationale ou à les clubs ديالهم. Maintenant, voilà, tout est ouvert. باش نشوفوا شي واحدين علاش لا. مع بلال خنوس شفنا ملي ديما كان كيعجبني ندي ان جون باش يتعلم في une compétition في la Côte d'Ivoire. كان عقل j'ai payé les pots cassés parce que مشينا ب 27 joueurs ويمكن نجيب شي 5 ولا 6 joueurs de l'équipe olympique في la Coupe d'Afrique باش يتعلموا. ديما كنشوف على لو فيتور. دونك علاش لا. وهما يمشيو يديو كوب دو موند باش يديروا لي بريسيون باش نجيب واحد ان شاء الله ولا جوج ولا ثلاثه ولا تنديهم كاملين يمكن ان شاء الله. ان شاء الله. تفضل. السلام عليكم. عادل الرحموني، اذاعه مدينه اف ام، موقع ماتش بريس. كوش اولا هنيئا صراحه باسم الاعلام الرياضي للاطر الوطنيه اللي بصمت على يعني انجازات سواء لا اليو 17 ولا اليو 20 ولا حتى المنتخب ديال الشان. وعقبالكم ان شاء الله تحققوا لنا كاس افريقيا اللي غاب على الخزينه الجامعه. الوغ بالنسبه لي انا هاد جوج دو ماتش رغم انه المغرب تاهل رسميا، هادو كيبقاو دو ماتش اللي ممكن وليد الركراكي يجرب فيهم خطط، يجرب فيهم لاعبين. على بعد شهرين فقط واش وليد الركراكي وصل للائحه، لانه ما بقاش وقت ديال التجربه ديال لي جوار، لانه المفروض على انه لو سيستيم دو جو ديال وليد الركراكي خصو يكون مع اللاعبين الرسميين اللي غادي يكونوا في لاكوب دافريك. بون كيستيون. ديما كنقولها ليكيب ناسيونال، ديما كنقولها وغنعاودها. عمري ما شفت اون ايكيب ناسيونال اللي كتجرب. ليكيب ناسيونال خصها تربح، ليكيب ناسيونال خصها تفرح المغاربه ديما. وديما كنقول لي يستاهل يلعب ولي يستاهل يدخل ويبين منين نعطيلو 10 دقائق ولا نص الميتان ولا ماتش ولا يجي باش يستافد من ليكيب ناسيونال باش يبين لي كاليتي. هي هادي الحق باش نجرب. شفتها مع شي وحدين، مره كندخلهم باش نشوف لا رياكسيون ديالهم، مره كنحط لهم باش يبداو. وفحال اللي كنقول مره عندك اون اوبورتونيتي في ليكيب ناسيونال ملي كتجيك خصك تشدها. هيدا كنفكر. دونك انا اللي كنامن بهاد لي دو ماتش هي نربحوهم بعدا، باسكو خصنا نبقاو ديما في لا ديناميك ديال الربح وديما بالثقه ديالنا. و كو ليكيب
elle est toujours les mêmes certitudes ديال الربح وتا l'équipe تلعب بيناتها المشكل اللي عندي دابا depuis 3 ولا 4 rassemblements عندنا بزاف ديال blessés عمرنا ما شفنا l'équipe type ensemble شفتو في mois de juin ما كانش اجر ما كانش ابراهيم ما كانش ابدي ما كانش مزراوي حكيمي sur les 2 matchs ديما كيلعب غير واحد دونك عندك علين النص le dernier rassemblement la même chose بالحق واخا هيدا اللي كيعجبني هي la profondeur ديال لو بون ولا رياكسيون ديال الدراري اللي كيدخلوا في بلاصه ديالهم كيبينوا ملي واخا عندنا لي زابسون كنبقاو رابحين كنبقاو غاديين للقدام كنبقاو نماركيو البيوت وكاين الاهداف دونك سي لو بلوز امبورطون هي اليوم نقدروا عندنا دي سيرتيتود ولا عندنا دي بليسي ولا عندنا دي بروبليم اللي يقدروا يطراو قبل لا كوب دافريك ولا في لا كوب دافريك شفنا دي ميور اوبسيون دونك يمكن كتبنا ديك لي زابسونس باش نشوفوا دوت جوار وحتى انا لا شانس دونك مره هي لي زابسونس ولا لي بليسيور اللي كيحطوا الوقت باش تشوف شي وحدين مي سينون فوالا Pour moi, ces 2 matchs, ce n'est pas un moment باش نجرب نشوف ولا نقدر نحتل شي وحدين بيان سور غنحتل بالحق لي سي جو بو جوي avec l'équipe type غنلعب l'équipe type. السلام عليكم منعم بالمقدم لوسيد كورة سي وليد مرحبا السلام للجميع يعني صافي لونطون ما جيتش لهنا تبدلت عليا الاجواء عندي واحد السؤال مباشر كونسيرنون واحد لابوست اللي دايرنا شويه ديال القلق هو ديال لا ديفونس واحد لا رومارك في لي ديكلاراسيون ديال كل ملي كتعطي لي زابسونس كتبدا برومان سايس يعني من نويو ديور اللي كندير ليكيب ناسيونال في لا كوب دي موند في لا كوب دافريك وبارابور كاين دي جوور اللي تا هما كيشكلوا هاد لوكوموتيف ديال ليكيب ناسيونال بحال زياش ولا بوفال ما كيتذكروش واش سايس باقي رغم هاد لابسونس وهاد الباساجافيد اللي عنده مع السد ومع ليكيب ناسيونال باقي عنده بلاصتو في واحد البوست اللي هو شويه حساس في ليكيب ناسيونال خاصه السي وليد وانك جربتي لي طونديم كلهم داري العسال عبقار مشى ورجع بزاف ديال لي جوور ابار نايف اكرد اللي بقى السؤال بغيت نربطو مع السؤال ديال سهام البوش كونسيرنو هاد لي جوور اللي كاينين دابا الطونديم اللي شفناه مع السي وهبي البختي وباوف في لاكوب دافريك وخاصه مع الاسبان والبرازيل وعطاو واحد الاشارات طيبه واش ما كنضيعوش الوقت باش ناخذوا لا غوليف في هذا البوست هذا اللي هو بوست هام وهام بزاف وشفنا كونتر لا فرونس والكروات شنو السؤال الثاني الا سمحتي لي الا كان ممكن هو الثاني كونسيرنو واحد لو جوور عنده دي ستاتيستيك كبار وانت كونسوماتور كبير ديال لا ليغا اللي هو الهلالي في دي ماتش كروسيال كونتر ديربي ولا كونتر ريال مدريد دي ديول مع فينيسيوس مع ليفاندوفسكي هو اللاعب اللي لعب اكبر دقائق مع الاسبانيول من السيكوندا مع ليكيب ناسيونال شفنا 3 دقائق واش دخل لك الفكر ديالك واش عنده بلاصه اخرى شفنا بزاف ديال بروفيل اللي بعيد على حكيمي بعيد على المزراوي خاصه في الجانب ديال الدفاعي شكرا Alors بعد عندك الصح ما هضرش على حكيم في لي زابسون دونك حكيم سي با بور بليسيور ما عندوش فرقه دونك هادي عندك الصح كان خصني ندخل حتى حكيم بعد بوفال il est pas blessé il est remplaçant aujourd'hui à la Saint-Gilloise كان بليسي قبل وعلى لو كا دو رومان بيان سور ديما فكره ديالي رومان بوركوا باسكو ديجا انت قلتيها بيديك عندنا je pense une situation dans l'axe central اللي مازال ما جبرناش لا بير سنترال parfaite ou la paire centrale qui peut rassurer واخا انا ادم ماسينا je suis très satisfait ديال لي ماتش ديالو je pense qu'on a trouvé une option جربت بحال اللي قلتي بزاف د اللاعبين باغ اكزومبل واحد بحال ابقار اللي كتقول كنديروا بحال الهلالي يمكن كنا نقدروا نشوفوا كثار مي ابري سي لي سيتوياسيون انا اللي كنشوف شي حوايج اما في لونطرينمون اما في الشوفه ديالي اللي ما حتاولهمش يمكن لوبورتونيتي يبداو نشوفوهم دونك هادي بور لو كاد رومان سايس فوالا طون كو رومان il peut être performant ويقدر يعاون ماشي عنده البلاصه عنده لوبورتونيتي يمكن يجي دونك فوالا aujourd'hui il est blessé لعب البارح encore في تشامبيونز ليغ خرج بليسي دونك ما عطاتلوش لوبورتونيتي باش نشوفو ولا ما نشوفوش مي tout est ouvert اما الرومان اما اي الواحد personne n'est assuré en tout cas surtout à ces postes là de venir à la CAN donc il y a une belle concurrence النسبه الهلالي المشكل ديال الهلالي ماشي ركراكي ولا يلعب مع فينيسيوس ولا يلعب ضد يامال ولا اكس ولا ايغريك المشكل ديالو هو حكيمي احسن لاتيرال دروا ديال العالم اللي بالنسبه لي قبل منه ومزراوي اللي بالنسبه لي ولا عندي لو شوا قبل منه aujourd'hui c'est la certitude اللي عندي انا aujourd'hui اللي مازال محلوله aujourd'hui il est avec le groupe بصراحه ما كانش عنده لوبورتونيتي يدخل قبل ابري كاين واحد بحال الشيبي اللي ما خصكمش تنقصوا
لا كاليتي ديالو ما تقدروش تهضروا لي على شي واحدين ديال البطوله ولا اللي كيلعبوا الشامبيونز ليغ وتهضروا لي على واحد اللي كيلعب ضد فينيسيوس وواحد اللي في بيراميد ضد الشامبيونز ليغ وتنقصوا لا كاليتي ديالو اللي دابا ضربوا الاهلي السعودي لي شامبيون د لا كاف د لازي اللي هو لعب في البطوله وكيعرف لافريك اللي تا هو اللي اون كونكورونس افيك هلالي دونك سي بور سا كو كنجيبهم يا اوكين بلاص واخا تلعب حتى في l'Espagnol ou la Levante ou la Manchester, la place elle est ouverte à tout le monde. C'est pas علاش انت لاعب هنا ولا لهي اللي عندك plus de droits que ياخر. Mais عندي des choix à faire ou Omar il fait partie de ces choix, il est convoqué. كنقولها للدراري ونقولها لكم quand tu fais partie des 26 joueurs de l'équipe nationale marocaine اليوم il faut être fier كتجي كدابز ولا حطيت لك دقيقه خصك تهزها وتقاتل على بلاصتك. Et c'est le message pour tout le monde. La relève, pour le moment, ils ont fait une compétition U20, ils ont fait une CAN U20. C'est des jeunes joueurs. À ce poste-là, c'est des postes qui sont très difficiles. جربنا مع عيد بودلال كنا جبنا ملي جبت ان جون بحال عيد بودلال كان مازال ما لعبش في لي برو الناس ناضوا قالوا كيفاش عيد بودلال كيجي ملي كتجيب ان جون كتقولوا علاش جاب ان جون ما عندوش ليكسبيريونس مي ما كتجيبوش كتقول علاش ما جابوش après c'est les choix donc هاد الدراري بحال اللي قلت aujourd'hui tout est ouvert eux déjà ils ont une compétition à gagner deuxièmement ils ont une place à gagner dans leur club يكونوا titulaires ويوريوا les qualités ديالهم ou le jour où ils vont être performants يكونوا معنا et على la question parce qu'elle est pertinente واش ما كنديعوش الوقت pour le moment ما كنديعوش الوقت puisqu'on a 14 matchs de suite qu'on gagne, donc puisqu'on gagne. Bonjour coach. Bonjour. Abdelrahman Eché du site csport.ma. Ma question est la suivante. Est-ce que lors de ces deux matchs, le Bahreïn et le Congo, est-ce qu'il y a des choses tactiques que vous voulez mettre en place en prévision des événements et des scénarios qui pourraient se passer lors de la Coupe d'Afrique des Nations? Ça veut dire des schémas tactiques à tester. Et une autre question, c'est à propos d'un joueur également qui a fait la Coupe du Monde et qu'on n'a plus revu en sélection nationale, c'est Sabiri qui est revenu à la Fiorentina. Certes, il n'a pas beaucoup de temps de jeu, mais quand même il est revenu en Europe. Et est-ce que c'est une page déjà tournée ou là, toujours là une place? Il y a de tout, je vais commencer par celle qui a terminé. Il y a de tout dans votre question. Il est retourné à la Fiorentina, oui, mais il ne joue pas. Donc, dans la question, il y a la réponse. S'il ne joue pas, ce n'est pas une question de... Il ne joue pas. En début de saison, match de préparation. Il n'a pas joué. Ça fait un mois qu'il ne joue pas. Richardson non plus. C'est pour ça qu'il n'est pas dans la liste. Mais comme Richardson, comme Sabiri, Kanaouda, la porte elle est ouverte. À partir du moment où on est performant et on joue, après, bien sûr, des fois, Katra ou Trodor Tchidofia, Kenil, ils ont un peu moins de temps de jeu au Kanaïtlom. Mais après, ça, c'est mes choix. C'est une question de confiance. Mais Sabiri, il a ses qualités, Aouna, et déjà il a fait l'effort de revenir enfin dans un championnat compétitif. La balle est dans son camp, à lui d'être performant. S'il y a 2 mois pour revenir dans la performance, et s'il est performant, la porte elle est ouverte. La première question c'était tactique, pourquoi pas? Tout est ouvert, on va voir. On va voir déjà l'état de forme. المشكل اللي غنلعبوا الخميس عندنا بزاف دراري غيجيو الحد. Donc là غيسالوا الحد les matchs ديالهم donc غيوصلوا في الطياره le lundi soir نديروا une séance de décrassage le lundi soir. Le mardi on va être à 48 heures du match pour essayer une nouvelle tactique. Il faut du temps pour travailler. Donc pour jeudi je pense que ce sera compliqué. Pour mardi pourquoi pas. السلام عليكم ابراهيم حداد العمق المغربي كوتش عندي دو كيستيون بروميير كيستيون كتعلق بالاحداث الحاليه ديال الجينيراسيون زد كيفاش تبعتي هذا الشيء خصوصا انه كاين اللاعبين المنتخب الاول بحال نايف اكرد اللي خرجوا بتيستوري سوا دي ميساج لي جون هكا باش يمكن ان الامور تلطف شويه. ما دوزيام كيستيون شنو التعليق ديالك على البالون دور مازال ما خرجتش في شي تصريح رسمي كيفاش كتشوف الكلاسمون ديال حكيمي ديال اللي كلاصا 7 في البالون دور ديال فرانس فوتبول؟ ميرسي. أول حاجة كيبان لي ما كاينش شي مغربي في العالم اللي ما غاديش يبغي une meilleure éducation ou il a une meilleure santé في أي مغربي في هاد البلاد. اللي كنتمناو هي كلشي يدار في لو ريسبي و سون فيولونس. هادشي اللي كنبغيو لبلادنا
وهادشي اللي بغينا ديما نزيدوا القدام بالحق توجور في لا كاليتي دو ماروكان في لو ريسبي و سون فيولونس وان شاء الله غيكون غير الخير واللاعبه بحال اللي قلتي سون بوزيسيوني اي واحد عنده لا في ديالو سي لا سفير بريفي بالحق كيتمنى اي واحد ما كانش شي مغربي وحنا منهم اللي ما يبغيش اون ميور سونتي اون ميور ايدوكاسيون واي واحد يستاهل هادشي دونك ان شاء الله غيكون غير الخير ان شاء الله وعلى لو بالون دور اللي سي با بلوز امبورطون بلوز امبورطون هي اللي قلتي مي بيان سور اشرف كان يستاهل يكون pourquoi pas même ballon d'or la 6e place je pense qu'elle a été pas méritée mais بحال اللي قلت له ça doit le pousser encore وجاوب البارح في التيران يخدم encore plus ويوري ملي العام اللي دوز ما كانش ان اكسيدون ويستاهل يكون شي نهار بالون دور ان شاء الله احنا معاه وحنا فرحانين en tant que capitaine des performances la réaction d'un grand joueur هي في التيران وراها البارح ضد برشلونه دونك فوالا هادشي اللي كنتمناو et on est tous déçus mais بحال اللي قلت له dans la déception ديما كنقولها il faut regarder toujours le positif. Je pense que c'est le meilleur classement d'un joueur marocain le ballon d'or dans l'histoire. Donc voilà, il a quand même marqué l'histoire par son classement. Bonjour Walid, Nasreddine Nasri, la nouvelle tribune Canal+. Je voulais te parler du cas de Brahim Diaz qui était en dessous de ses très belles performances sur les derniers matchs. Je sais que tu le mets à droite, mais je sais aussi que tu aimes bien qu'il soit près de la surface, près du box comme tu dis souvent. D'ailleurs, on a vu son but contre les Soto, on était à fait sur son plat du pied qui a amené la victoire. Tu as 2 matchs où, c'est important de le dire, tu as 2 matchs de battre un record de 16 victoires de suite, ça c'est très important. J'imagine que tu vas faire des tests. Est-ce que dans les petits tests que tu vas faire, tu n'envisages pas de mettre Brahim juste derrière l'attaquant et peut-être mettre Khoumesh ou Talbi parce que tu as du potentiel à droite. Et ma deuxième question, j'ai vu que tu étais présent au match de l'Jish, au stade olympique, et Louidet au stade Mohamed V. Quelle était la raison de ta présence? Est-ce que tu avais des joueurs en vue? Merci. Alors pour le cas de Brahim, bien sûr, on a toujours des discussions qui sont honnêtes avec Brahim. J'attends toujours plus de lui. Parce que pour moi, il peut toujours donner plus. Et même quand il va donner le meilleur, je vais attendre toujours plus. Maintenant, pour les tests, je pense que si tu suis bien tout le process que j'ai eu avec Brahim, les tests, on les a fait déjà il y a 1 an sur son poste de numéro 10. Puisque dès qu'il est arrivé, je crois qu'on a joué 3 ou 4 matchs avec lui en tant que numéro 10 derrière l'attaquant. C'est une position qui, je pense, même si beaucoup de gens pensent que c'est la position idéale pour lui, mais au Real de Madrid, il ne joue pas en numéro 10. Il a eu des grands entraîneurs et il en a encore un qui ne le met pas à ce poste-là. Je pense que son meilleur poste, c'est quand même couloir, mais avec un système qui lui facilite. Il faut, comme tu l'as dit, qu'il soit plus près de la boxe, qu'il ait plus l'envie d'aller vers la profondeur, il le sait. Mais c'est un joueur sur qui on compte énormément. On connaît son talent. À tout moment, il peut faire la différence. En Champions League, il est rentré et il a marqué. Il passe par une période un peu difficile parce qu'il y a de la concurrence tout le temps au Real de Madrid, mais avec nous, voilà, on attend plus de lui, il le sait, et je suis persuadé qu'il va répondre sur le terrain et il sait ce qu'on attend de lui, et je suis positif. Mais sur son poste, c'est pas toujours une facilité que de trouver une solution au joueur, de lui dire ouais, mais peut-être qu'il joue pas là, ou s'il jouait là, il a joué là. Et ça ne s'est pas passé comme on le voulait. Donc voilà. Et quand il a joué comme on le voulait nous, et je crois qu'il a fini meilleur buteur des qualifications de Coupe d'Afrique. Donc quand il a marqué, il n'y avait pas de souci sur son poste. Dès qu'il est un peu moins bien, on dit que c'était peut-être pas son poste. Je pense que c'est un faux problème. Brahim, c'est un grand joueur et il va revenir au moment où on va l'attendre, il sera là, Inch'Allah. Et sur le fait d'aller voir, je le répète, alors peut-être que vous ne le voyez pas, peut-être que vous voulez peut-être ne pas le voir. Voilà. Moi, je n'annonce jamais quand je vais dans les stades. Des fois, je mets la casquette, des fois, je ne mets pas la casquette. Des fois, il y a mes adjoints qui y vont. Et quand c'est mes adjoints, personne dit qu'ils ont été voir tel match ou tel match. Ce qui est peut-être normal, tout le monde attend toujours les sections, mais on a toujours des rapports des matchs de la Botola. Voilà, j'ai été voir les Phares sur un match de Coupe d'Afrique, j'ai été voir le Wydad, je vais sûrement aller voir le Raja ce week-end. Voilà, dès que je peux, j'y vais, mais on a tellement de joueurs, tellement de matchs à voir qu'on se partage le travail. Ma raison, c'était de voir un peu certains joueurs, voir leur évolution, voir ce qu'ils peuvent apporter, est-ce qu'ils sont dans la progression, voir le niveau aussi du championnat. Et voilà, comme on l'a fait depuis les 3 ans que je suis en place.
صباح الخير كوتش مراد الزلاجي موقع لوسات تي في. اكيد سي وليد انك تسابق الزمن لسد لعنه الاصابات التي ما زالت تطارد الاسود. ذكرت بعض الاسماء اللي هي تتشكل الركيزه الاساسيه للمنتخب الوطني، اناحي، الظهير الايسر نصر المزراوي. مؤخرا قمت على ما اعتقد بجوله اوروبيه من اجل معاينه بعض اللاعبين لسد الخاصات على مستوى الظهير الايسر التي ما زالت تتكرر الاصابات، خصوصا بالنسبه للنصير المزراوي. قمت بمعاينه انس صلاح اعتقد لاعب ايندوفن، وايضا قمت يعني بزراعه يونس الروحي لاعب جيفونتيس. وسمعنا هناك اتصالات مكثفه يعني ما بين كل الطاقم التقني والجمعيه الامريكيه المغربيه لكره القدم من اجل يعني سد هذا الملف ديال هذه الموهبتين المغربيتين. السؤال الثاني، اللاعب اللي ربما اثار الانتباه ديالي وخطف الاضواء في الدول الاوروبي اللي هو انس الزروري، يعني لاعب اولمبياكوس وباناتونيكوس عفوا، واللي سجل الهايتريك يعني في الدوري الاوروبي، باقي لاعب شاب. واش يمكننا نشوفوا مستقبلا يعني يحمل قميص وطني ويكون في كتيبه وليد الركراكي؟ اخر سؤال اخر سؤال باختصار باش ما نساوش الاوليه. اوكي سي الوغ على الدراري اللي كتهضر ولا على اي واحد اللي مازال ما اختارش المغرب، ديما كنقول كاين دي بروسيسوس ولا ما كتشوفهمش في لا ليست، سي كو بور مومون البروسيسوس ما سالاش. عندنا دي شونجمون دو ناسيوناليتي سبورتيف بور شي واحدين اللي كيهزوا شويه د الوقت. مره كنبغيو نزربو بالحق بور مومون ادمينستراتيفمون ملي ما كتشوفهمش، اما ادمينستراتيفمون ما داروش ولا ما درناش انكور لو بروسيس، اما ولا ما كاينينش بور لو مون لو شوا مازال ما دارش. مي نهار اللي غتشوفوهم بحال اي واحد اللي عنده دم مغربي ملي ما كيكونش معنا سا فيدير كو اما مازال ما اختارش المغرب، اما او نيفو ادمينستراتيف سي با انكور ريغلي. دونك ابري ما كيعجبنيش نهضر على ان نون بارتيكولي. دوزيام كيستيون، Zarouri, c'est un joueur qui كان معنا في كاس العالم qui était avec un vrai potentiel. اللي كان امن لا بروغريسيون ديالو تكون احسن من اللي دار هاد عامين الاخريه. il a eu beaucoup de blessures mais c'est un vrai bon joueur avec des qualités. نتمناو في باناثينايكوس il explose, يرجع في مستوى ديالو. il a جاوب في l'Europa League يمكن في ديك لو هاتريك. il faut qu'il soit régulier parce que voilà, بحال اللي قلت, il y a beaucoup de joueurs à son poste, beaucoup de joueurs qui ont progressé, beaucoup de joueurs qui jouent dans des grands clubs aussi. بالحق la porte ديما نعاودها لي با فيرمي à partir du moment où كاين لي بيرفورمانس. دونك نتمناو انس يبقى في هذا المستوى ويدوق الباب ديال المنتخب ان شاء الله. تفضل. Bonjour coach, Anas Zabari le 360. Donc j'ai deux questions. Donc la première c'est en cette fin d'année, le Maroc disputera deux compétitions majeures. Donc la Coupe arabe avec Tarek Sketchewi et la Coupe d'Afrique à domicile Inch'Allah. Donc comment allez-vous gérer les deux listes, surtout avec Tarek Sketchewi? Et pour la deuxième question, au mois de novembre, allons-nous affronter des nations du top 3, du top 10 africain? Et qu'en est-il de la rumeur Brésil? Alors c'est très bien. Fali Goulti, il y a deux compétitions pratiquement un mois dans la même période. La Coupe arabe va le 1er décembre. On va Sali, Inch'Allah, le 18 décembre. On te maintenant la finale. Donc ça veut dire le 18 décembre, on va Sali la compétition de la Coupe arabe. On va le 21, 3 jours après. Donc bien sûr que tout est coordonné avec la direction technique. Je vais les meilleurs choix. La priorité, bien sûr, Dima Kangoula, il y a l'équipe A. Parce que Fali Kangoul, toutes les compétitions de jeunes ou là de locaux, les Mouhim, il y a la Cannes, Faddar. Donc les choix, ils vont être coordonnés, mais la priorité va être toujours pour l'équipe A parce que la Coupe arabe, la Coupe arabe, tu ne pourras pas les avoir à la Coupe d'Afrique et ce sera une faute professionnelle de notre part. Je pense qu'on a pratiquement une base de données avec, entre les locaux, les joueurs qui jouent dans le Golfe ou en Afrique, par exemple l'Égypte ou d'autres pays, on peut faire pratiquement 5-6 équipes. Donc le choix, Tarek Raikoun Ando, on va lui laisser à disposition les joueurs dont on n'aura pas besoin, Inch'Allah. Mais le plus important, quand même, ce sera l'équipe A. Donc peut-être qu'il y aura des joueurs sur qui on va prendre aucun risque. Ils pourront peut-être ne pas jouer ni la Coupe arabe ni la Coupe d'Afrique parce qu'entre ce laps de temps, entre les deux, pour ne pas prendre de risque, parce que
une semaine avant, il te blesse au Chiwahdin et il faudra piocher sur certains joueurs. On m'a très une compétition. Donc voilà, il est là le défi. أنا الصراحة ولا كنت طلبتيني ما فهمتش كيفاش لا كوب عرب كتلعب 15 jours avant la CAN وخليناها تلعب بالحق c'est pas grave. احنا on est obligé de s'adapter. Il y a des pays je pense comme l'Égypte ou comme l'Algérie qui vont prendre des choix radicaux. Nous, on a choisi d'essayer de gagner les deux compétitions. Donc voilà, on va essayer. J'espère que voilà, on dira. La deuxième. Non, ce qui est bien, c'est les matchs amicaux. Donc encore pareil. Comment l'expliquer? غنقولها بفرنسا باش ما تقولوش في فهمات ولا كيف بدا هدار. Donc voilà. Nous, on n'a jamais eu peur de jouer contre personne. Donc quand il y a des gens qui disent ouais le Maroc pourquoi on joue pas contre Hedo c'est pas le Maroc qui décide. انا ولا عرضت عليك تاكل في الدار ما تقدرش تقول لي اياه ولا ما بغيتيش تجي ما غادي تجي غتقول لا انا خدام انا المراه ما باغاش تجي عندي شي حاجه اخرى. دونك حنو كون انفيت سي با بزاز منا ولا قلنا السنغال بغينا نلعبوا السنغال باسكو كاينين شي وحدين يقولوا بغينا نشوفوا مع السنغال سي با باسكو حنا كنقولوا السنغال يجوا تلعبوا غيقولوا وي السنغال. Il faut être deux pour accepter un match. Donc nous, aujourd'hui, on a proposé à beaucoup d'équipes, il y a beaucoup d'équipes qui ne veulent pas jouer contre nous, comme nous aussi, il y a des équipes contre qui on ne veut pas jouer, parce que ça ne nous intéresse pas, comme le Japon ou la Corée. Mais si on peut jouer une grosse équipe africaine, on aurait joué. La réalité, elle est que, on a joué la Côte d'Ivoire, je crois en Côte d'Ivoire, il y a pratiquement 1 an et demi ou 2 ans, qui est champion d'Afrique. On a joué la République démocratique du Congo, qui était première dans son groupe jusqu'à le match du Sénégal, l'Ikat Dabez à Sénégal. On a joué le Gabon, l'Ikat Dabez à la Côte d'Ivoire pour la qualification de Coupe du Monde. On a joué la Tunisie, qui est déjà qualifiée pour la Coupe du Monde, qui est première de son groupe. On a joué le Burkina Faso, qui est une équipe très forte. Je crois qu'on a joué pratiquement 10 équipes, je crois, du top 20 africain. Mais à un moment donné, le reste, nous, on veut jouer avec eux, mais il faut qu'ils acceptent. Ce n'est pas que de notre sort. Maintenant, s'ils veulent venir, marhaba, mais à un moment donné, il y a un calendrier que nous, on doit faire rapidement pour prendre des options. Bahreïn joue, il est à Beau Marhaba, ou la Bahreïn, il faut qu'on trouve d'autres options. Donc aujourd'hui, sur novembre, on se dirige plus sur une grande nation, pourquoi pas, sud-américaine. Et on verra sur les Africains qui va accepter dans les jours qui viennent. S'ils n'acceptent pas, on se tournera sur d'autres équipes. Mais ma kadjish min anna, hna ma khaifin tashi wahid, alhamdoulilah. On accepte justement de se frotter. Mais Ranaouda, tu peux gagner les matchs amicaux avant. La réalité est flacan. Nibrit Moussalek, sans donner un nom d'une grande équipe africaine, tu peux Djib Farqali, 3e, 4e africaine, ou Trebhab Kleta, ou Traf la Coupe d'Afrique, Trebhab Zama, Dik Hadi, Lirat Aounkum, Tomat Kono Farhanin, ou Kenin Smeht, Nerteh. Donc dit que les matchs amicaux, moi c'est pas quelque chose qui me rassure ou qui m'inquiète. C'est pas le football, c'est plus compliqué que ça. Nous, ce qui nous importe, c'est notre progression. Notre les matchs ديالنا نزيدوا في الكلاسمون فيفا بحال اللي كنديروا. On est 11e FIFA اليوم. هادي خصكم تقولوها باش تبقى 3 ans ou تبقى في المستوى du classement FIFA, ça veut dire que tu as une régularité, ça veut dire que tu es une très bonne équipe. Et ça, il faut féliciter les joueurs pour ça parce qu'on a été réguliers. تفضل. السلام عليكم. امين صديق موقع انفو سبور. كوتش عندي 2 كيسيون غنسولوا من لي ريبونس ديالك. قلتي على لا ليست اللي غادي تكون ديال لا كوب داراب ولا كوب دافريك ان لي شوا غيكونوا من البي دو غولف من ليجيبت. صافي دير بان Non. ماشي اللي بغيت نقول لك. عندنا لي شوا في Non, écoute, on a le choix parce que le règlement de la Coupe arabe, c'est les joueurs qui jouent dans les championnats. Les joueurs européens ne peuvent pas aller à la Coupe arabe. C'est ça. Donc, il reste le Maroc, il reste les pays africains ou du Moyen-Orient. Voilà, la Coupe d'Afrique. C'est la question. Donc, ça veut dire بأن سي طريق السكيتشيوي غادي يكونوا عنده لي شوا في البي دو غولف وفي ليجيبت. دونك انت بالنسبه لك غيكون لافونتاج ان غيبقاو معاك لي جوور اللي حنا عارفينهم شكون هما اللي بالعمري. لا عنده لو شوا بلاتي ما تقوليش ماني ما قولش دابا cette compétition le règlement كيعطيك لو شوا تدي من المغرب بي دو غولف
ولي بيي تقدر حتى تكون كونغو قلت ليجيبت ولا يمكن كاين شي مغربي في كونغو نقدروا نعيطوا له ما نعرفوش كاين شي مغربي كيلعب في كونغو سور نوت باز دو دوني ما كاينينش بحال ليكزومبل هي كنعطيك دابا من بعد طارق il aura le choix lui en tant qu'entraîneur de choisir s'il veut ramener 23 joueurs ديال بوطولا يجيب 23 joueurs بوطولا ولا باغي يجيب 23 joueurs ديال الجولف يجيب واحد 23 joueurs c'est son choix d'entraîneur بحال انا en tant qu'entraîneur numéro 1 عندي le choix انا نجيب لي بغيت c'est juste ça. C'est la réponse. Donc j'ai répondu. Ma deuxième question, les matchs amicaux, les victoires consécutives, l'objectif le plus important ديال المغرب كامل هو لاكان. لا قدر الله زعما الا ما كانش لاكان بالنسبه لنا لي ماتش اميكو لي فيكتوار ما غيبقى عندهم حتى معنى نكونوا سيغ باننا غادي نمشيو لابعد نقطه وهاد لاكان غتبقى في المغرب. بغيتكم تكونوا مرتاحين. Question qui revient. ان شاء الله. شوف اللي مهم هي لا كومبيتيسيون عندك الصح بحق باش تكون مزيان في لا كومبيتيسيون ولا خسرتي 8 ماتش دو سويت ما غاديش نكون جالس هنا باش ندير هاد لا كومبيتيسيون دونك خصك تربح لي ماتش كوميم سي لا رياليتي دو ليكيب ناسيونال بالحق بغيتي ولا ما بغيتيش ولا نقولوا نديروا الريكور مونديال. فتي البارح الدراري ضربوا البرازيل كيهضروا في العالم كاملين من المغرب ضربوا البرازيل وان شاء الله ولا دينا الريكور غيهضروا في العالم كاملين من المغرب ديك البلاد في الافريك هي اللي عندها الريكور وجات في المستوى ديال اسبانيا وديال الالمان. اليوم في الكلاسمون فيفا ملي كتفوت الالمان نتوما كتشافوها عاديه بحال لي زالمون كيقولوا او موروكو كيفاش عندنا كوميزون الالمان دو كوب دو موند باش ما نديرش غلط 4 coupes du monde دابا المغرب ils sont devant nous au classement FIFA c'est comme ça qu'ils pensent à l'étranger. خرجوا المايند سيت خرجوا شويه على برا وشوفوا اللي كيديروا الدراري اما الشبان اما ليكيب دونك حنا ولا نقولوا نديروا الريكور ونمشي ليك بعيد ولا كانت الالمان تقدر تضرب الريكور ولا فرنسا ولا الالمان عندهم لو شوا يديروا ماتش اميكال شتي كاين غير المغاربه اللي غيفكروا هيدا ما غاديش يقولوا جيبني البرازيل في البرازيل باش ندير ريكور قال لك جيب لي لينشتاين وندير ريكور ومن بعد نهضروا. C'est comme ça qui pensent les grandes nations. حنا بغينا الريكور bien sûr parce que قررنا الريكور في الاول عمرنا ما لعبنا على الريكور حك الريكور جا في يدنا ايوا خصنا نشدو ومازال ما درناش. عندكم صحكم لي ماتش سون فاسيل que pour gagner un match c'est jamais facile. نوفيل-زيلاند ضربت ليجيبت البارح في لي U20 باش تعرفوا الكره ماشي سهله. دونك حنا غاديين ولا نقولوا نهزوا الريكور bien sûr ما غاديش ناكلوا الخبز بالريكور بالحق غيبقى الريكور والريكور غيبقى ديال المغرب ماشي ديال الركراكي غيبقى بوتيت دون 20 ans البرازيل غيديروا اون سيري وملي غيجلسوا الركراكي كاين غيكون توفى ولا شي حاجه الناس غيقولوا ها لو برازيل 16 فيكتوار دو سويت ils ont battu le record du Maroc وكاين شي واحد في العالم كاين في اليابان كيقول لو ماروك ils avaient 16 ولا 15 واي واحد مغربي غيفرح. هي لا فيرتي اللي كنبغي نوصل ديما اللي انكور اون ا دي مال انكور مازال عندنا الريكور نديرو مع بحرين ولا نقدر باسكو سي الماروك كي غاني اي كون الماروك كي غان لي ماروكان غان والحمد لله وهذا الشيء اللي كنامنا ولي ضد المغرب ما غاديش يبغي نربحوا البحرين هي هذه كنتمنى غير على برا غيبغيو الريكور اسبانيا اللي يتفرجوا في الماتش وغيطلبوا يقولوا ان شاء الله يدير غير التعادل باش ما يضربوش الريكور ديالنا. حنا بغينا الريكور شي ان كومبيتيتور جو تو غاني مو. Sur ce, merci. تشكركم جزيل الشكر نتلاقاو إن شاء الله يوم المقابلة avant le match bien sûr la séance ouverte. Merci beaucoup. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.